kakhulu Was dit lekker? Dis lekker om weer in die Noord-Kaap te wees, want ek het sien die mense in die Noord-Kaap is duidelik, né? Ja. Meneer die premier, baie dankie vir die wonderlike welkom vandag in jou provinsie. As jy dink dat die Afrikaans rof is in Petersburg, jy moet sien die Afrikaans in Durban. Maar ek wil ook sê, ek moet nou versigtig wees, want die mense in die departement het vir my gesê, ek moet versigtig met hierdie goeie gate wees. Want in die departement moet jy die gate waarlig. Maar as jy die gate waarlig maak, dan gaan die beeste rondloop. Ek gesê, ek moet versigtig met goeie gate wees, met waarlikheid in die landbousektor. Meneer die premier, NUR, Manapole, Dr. Amadou van die FAO, die burgemeesters, ons raadslede, ons lede van die parlement, die provinciale wetgewer, baie dankie, maar mees belangrik, ons vennootskappe in hierdie veldtog teen honger in Suid-Afrika, wat hier is vandag, ons lede van die departement van landbou, maar ook die gemeenskap. Baie dankie dat jy hier is vandag op hierdie wonderlike dag van Wêreldkosdag. Het is wonderlik om jou saam te hê en ons het gesien as baie meer mense wat maar hier binne die saal wees, maar ons van hulle wou ook 'n bietjie tyd met ons spandeer en ons het 'n bietjie met hulle gepraat in die ander saal voor ons hier ingekom het. Maar dit is 'n baie belangrike dag, want ons sit met 'n groot probleem in Suid-Afrika met honger en voedselsekuriteit in ons land. And today we're commemorating the annual public holiday of, and it's not a public holiday, there's no time off, but we're celebrating the annual day of World Food Day. And the theme for this year, as you've heard already, is Right to Food for a Better Life and a Better Future. Ensuring that every South African has got access to adequate quality and nutrient-dense food is not just a right, it is a moral obligation on all of us. As I mentioned last week during the report launch of the National Food and Nutrition Survey, food security is a matter of national security. History itself has shown us that the stability and cohesion of a country hinges on whether its citizens, from the president downwards, down to the poorest resident, have access to nutritious food on their table. And so there is a global imperative and a national imperative to ensuring the right of human beings of access to food and to feed themselves, either by producing their own food or by buying it. Nou die regering moet die hoofrol speel om seker te maak dat armste mense in ons land sukkel nie met honger of voedselsekuriteit probleme. En in hierdie departement van ons en in die regering is daar meer as 50 programme en inisiatiewe wat deel met voedselsekuriteit en honger. En hierdie inisiatiewe is ingebring deur verskillende vlakte van ons regering, van plaaslike regering, provinsiale regering, maar selfs ook nasionale regering. But I must also be clear that the only way that we are sustainably going to beat poverty and hunger in South Africa is by making sure that we have economic growth and we have jobs. Our people in South Africa need jobs. En dis hoekom hierdie is die prioriteite van die nuwe regering van nasionale eenheid. Die groot doele van hierdie regering is ekonomiese groei en werksgeleenthede vir meer mense in Suid-Afrika. Nou as mense dink dat die regering dit alleen kan doen, dan is hulle verkeerd. Ons het vennootskappe nodig. Vennootskappe binne regering,
maar ook vir die vennootskappe buite regering, met die privaat sektor. En dis hoekom ek is so bly te sien, ons vennote in die privaat sektor, wat hier is saam met ons vandag, om ons te help, om seker te maak dat ons 'n bietjie hulp kan gee aan die gemeenskap, die plaaslike gemeenskap hier, maar ook in die langtermyn, hoe ons kan saamwerk om voedselsekuriteit te verseker en seker te maak dat minder mense in Suid-Afrika gaan na die bed toe honger. We do this with a whole of society approach. A whole of society approach means that we build partnerships by bringing people together and marshalling resources together. As die plaaslike regering alleen werk, is dit goed. As die provinsiale regering alleen werk, is dit goed. En as die nasionale vlak alleen werk, is dit goed. Maar as ons dinge wou verbeter, dan moet ons saamwerk binne regering om seker te maak dat ons kan meer doen vir ons mense op die grondvlak. En dis wat lê agter die regering van nasionale eenheid ook. Dis 'n besluit wat ons gemaak het om die politiek aan een kant te sit en te fokus op wat kan ons saam doen om lewe te verbeter vir ons mense en 'n beter toekoms vir ons. En dis hoekom jy sien mense vandag in hierdie saal met verskillende klere T-hempies. Die premier en ek is van verskillende politieke partye, maar ons kom nou saam om saam te trek en saam te werk om 'n verskil op die grondvlak te maak. En as die departement van landbou is ons ook besig om hierdie vennootskappe binne regering en buite regering te bou. Hierdie hele sektor van landbou is op vennootskappe gebou. As jy kyk na die value chains en die value chain roundtables, hulle is almal vennootskappe wat ons ingebring het om seker te maak dat meer mense, selfs ook klein boere, 'n geleentheid het om deel van die value chain te wees. Dat elke persoon wat in die landbou is, van jou klein boer tot jou mega boer, kan dit by rondom dieselfde tafel sit om op oplossings te praat en deel van hierdie oplossings te wees. En dis hoekom dis baie belangrik dat ons fokus op hierdie geleenthede. Over the next 5 years, the priorities of the Department of Agriculture are going to be to drive an agenda that focuses on growth and opportunity in the land, in the agricultural sector. Ons het al reeds gesien dat daar 'n groot werkloosheidprobleem in Suid-Afrika. En ons moet vir meer mense werksgeleenthede bou. En as ons sien die tipe van die werkloosheidssituasie in Suid-Afrika, dis mense wat nie 'n grade het of geleenthede het om ander werk te doen. En daar's 3 maniere dat jy kan hierdie mense inbring. Jy kan met hulle met fabrieke inbring om werk te gee. Jy kan met toerisme geleenthede bou, maar die meerderheid van die geleenthede lê in die landbousektor, waar ons meer mense kan inbring om werksgeleenthede te bou. Then the government needs to focus on building an environment that creates an ability for the agriculture sector to grow. If the agriculture sector grows, it means it creates more jobs. And so they need a government that's working with them from a regulatory and legislative perspective on making sure that the sector flourishes. And then ons moet ook meer marke vind vir ons produkte hier in Suid-Afrika, maar ook oorsee. As ons meer Suid-Afrikaanse produkte kan uitvoer en meer geld insamel vir ons land, dan maak ons ekonomiese groei baie makliker. Dus hoekom is baie belangrik dat ons saamwerk met groot maatskappye soos PepsiCo en anders wat hier is vandag, om saam te trek en saam te bou. And then we need to make sure that we focus on support for our farmers. Daar's 'n groot verskil in die landbousektor in Suid-Afrika. Jy het jou klein boere
jy het jou familieboere, jy het jou grootboere en dan het jy jou megaboere. Elkeen van hulle het ondersteuning nodig van die departemente van landbou. En ons moet luister na wat hulle vra vir ons en ons moet hulle perspektief verstaan en dan kan ons hulle die ondersteuning gee wat hulle nodig het in hulle sector. Then we need to make sure that we improve food security. If we don't improve food security, more and more South Africans are going to get hungry. And there's a reason I came to the Northern Cape. And Premier, there's a reason that we chose the Northern Cape. It's not only because I really like the Premier here in the Northern Cape. En ek's 'n bietjie dis 'n bietjie ongewoon om sonder sy mooi pak te sien. Maar hy veg daar in die minmet en die kabinet vir die mense in die Noord-Kaap. En hy doen baie goeie werk daar. Ek moet vir julle sê, ja, die Premier wat gee om vir die provinsie en hy werk baie hard om meer geld te kry. En selfs ook jou LUR, dis 'n wonderlike voorreg om saam te werk met iemand wat jy kan sien is ernstig om hoe die sektor te groei in die Noord-Kaap. En sy is altyd besig met die departement om geleenthede te vind waar ons kan saamwerk om seker te maak dat ons kan die Noord-Kaap help om seker te maak dat hulle landbousektor groei en daar's werksgeleenthede. So I will expand on these priorities over the next few months because ek verstaan dat ek is nou wat staan voor jy en jou middagete, 'n bietjie later. En dat sal 'n groot skande in die pers wees as op Wêreldkosdag ek laat mense honger sit hier in die hongerlaat sit. So ek is bekommerd oor jou voedselsekuriteit en ek sal baie kortliks nou klaar maak. But our success as a department and our success in the fight against hunger and food insecurity can only work if we all do our jobs, if we all play our part. We all have access to small pieces of land, and we've just delivered some food, and we've also delivered some plants, some fruit trees, some implements to grow at the local schools, so we can teach our young children how to grow food. Nobody needs to go hungry if they know how to grow their own food and they have the support that they need. And I hope that the investment that we've made through our partnership with the FAO, we very kindly sponsored the hall today, as well as our private sector partners to be able to help people grow, will give our young people the understanding that they are also part of the solution. But each one of us, elke een van ons moet iets doen om te help. Want jy weet wat hulle sê in Afrikaans, bietjie maak meer. En ons kan saam meer maak as ons saam werk om teen honger te veg. So I also wanted to say today that I am hugely grateful to our department's partners today. And I want to thank each and every one of them for their contribution. To Unilever, to PepsiCo, to RSA, to ZZ2, to the Macadamia Group, to Oceana Group, and to so many others who've been part of this wonderful day today. We cannot do it without you. Thank you very much for what you've invested in the community today, and thank you very much for what you've done to help us today. As well as Baba Gan, as well as Enza Zaden. Thank you very much for my nice hat, and thank you very much for the work that you guys have all been doing out in the communities. So to each of the sponsors today, thank you very, very much. To the Department of Agriculture, Land Reform and Rural Development and our DG, and especially Dr. Moeng, for the incredible amount of work that's gone into preparing for today. I want to say a huge thank you. To our partners, the FAO, who are an international organization that are responsible for celebrating World Food Day. You heard from Dr. Amadou about how important
food security is at a national but international level as well. Thank you for partnering with us today to make this a success. And finally, a huge thank you to my local host NEC, as well as her compatriots and the support department, as well as local government, for hosting us so well today. Ek kan nie wag om terug te kom om te sien hoe ons vrugteplante nou groei by daai skole en te sien die werk wat ons op die grondvlak doen om 'n verskil te maak. It's been a huge honor to be back in the Northern Cape today. En baie dankie mense dat jy uitgekom het vandag, dat jy hier is om te luister, maar ook saam met ons 'n bietjie kos te deel en 'n bietjie te praat in die toekoms. Maar ek vra elkeen van julle, as we leave the hall today, we leave with renewed purpose. We leave with a mission to exit the hall today with a clarion call to fight against hunger and food insecurity. And in that fight, I promise you, you'll have no better partner than the government departments that you've met today and our private partners as we work together to end hunger in South Africa, to ensure we have food security, and to most importantly make sure that no child and no person goes to bed hungry in South Africa. We can do it, we must do it, let's get out there and do it together. Thank you very much.